સુરતમાં શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી। બેઠકમાં પોલીસ અધિકારીઓ સાથે હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો જોડાયા હતા। આગામી 16 તારીખે ઈદે મિલાદનું મુખ્ય જુલુસ નીકળે નહીં, માત્ર ગલી મહોલ્લે જ જુલુસ ફરશે તેવો શાંતિ સમિતિની બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો હતો। આગામી 17 તારીખે ગણપતિ વિસર્જન અલગ અલગ 12 સ્થળો પર 80,000 મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવશે। जुलूस અને વિસર્જનમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાશે। 15,000થી વધુ પોલીસ કર્મી બંદોબસ્તમાં રહેશે તેમજ 7 ડ્રોન કેમેરાથી નજર રાખવામાં આવશે। બધી જગ્યાએ આપ જોઈ શકો છો જેટલા બી અમારા પસાર થતા હોય છે સંવેદનશીલ વિસ્તારમાંથી, તો એમાં લગભગ જો અમારા પોલીસના કેમેરાઓ ટોટલ કરી અમારા 1600 જેટલા કેમેરા અમારા લાગેલા છે અને સાથોસાથ કોર્પોરેશનના બી કેમેરા લાગેલા છે। ત્યાં हमारा धारा साहब श्री एमपी साहब ने ग्रांड में 300 अलग कैमरा आ विस्तारों में लागेला है। फकत आ विस्तारों में तो अपना बात करिए तो लगभग जो 3000 ना आसपास हमारा सीसीटीवी कैमराओ है। आ सिवाय घણા બધા कैमराओ जे स्थानिक नागरिको है जो पोताना घर में पोताना जो काम धंधा जग्या पर लगायेला है, जो रोड पर भी एना रहे छे, एना भी अमे लोग एनाथी मदद लईने एना उपयोग करवाना है। साथोसाथ जो वीडियोग्राफर जे रीते मैं बताया ज्यां नथी कैमरा अमुक स्टेज में त्या हमारा वीडियोग्राफर रहशे। 40 जगह में नक्की करा छे और जो टेम्परेरी 2 दिवस माटे कॉर्पोरेशन तरफ से कैमरा लगावामां आवी रह्या छे, जो भी लागी जशे तो एक ज्यां ज्यां में लागता कि हमारा ग्रे एरिया है त्यां नथी कैमरा त्यां भी आ लोको लगावशे। और ड्रोन से आखा और पूरा सर्वेलन्स कंटिन्यूअस चालू रहेशे कि गलियों में शुं चाली रह्या छे, छतों में शुं चाली रह्या छे। अने जो हमारी छत वाला धाबा पॉइंट जो टीम है 320 धाबा एटले 3-4 माणसों बधा धाबा पर रवाना है। तो 1000 संख्या में धाबा पॉइंट माणसों में डिप्लॉयड रहेशे। तो एनाथी भी अमे लोग जोईने कम्युनिकेट करीने स्पेशल चैनल नंबर एना आपवामां आवेला छे जेथी कम्युनिकेट करता रहीए अने जरूरत पड़े आ रीते अमे लोग पगलां लई सकीए।